अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, रात गए एंकर इमरान रियाज को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है और किसके कहने पे गिरफ्तार किया गया, यानी कि इस गिरफ्तारी के पीछे कौन है, ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मजम्मत ये अमल है इमरान रियाज की जो गिरफ्तारी की हुई है। और ये वो गिरफ्तारी मुंह बोलता सबूत है कि गिरफ्तार करवाने वाले कितने घबराए हुए हैं, घबराहट का शिकार हैं और उसके पीछे क्या वजह है, यानी कि कौन घबराया हुआ है इस वक्त। तो कौन जो है वो एक बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठने जा रहा है जिसने ये गिरफ्तारी करवाई है और उसको क्यों डर है एंकर इमरान रियाज का। ये तमाम तर तफसीलात मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन फिर मैं कहूँगा इंतहाई काबिल मजम्मत और शर्मनाक ये अमल है। नाज़िर, रात गए उनको गिरफ्तार किया गया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी हैं, उन्होंने अपने चैनल के ऊपर भी लगाई हुई हैं। और जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, पुलिस और बाकी मिलाकर जो उनके भाई ने ट्वीट किया है उस्मान रियाज खान ने, उन्होंने कहा कि 16 से 18 डाले जो हैं वो थे और कुछ लोग वर्दी में और कुछ लोग ट्रैक सूट में और कुछ लोग सिविल में नकाब पोश थे जो गिरफ्तार करने आए थे। इस तरह किसी दहशतगर्द को भी इतनी भारी नफरी में गिरफ्तार करने पुलिस नहीं जाती। और वहाँ पे लेडीज़ पुलिस भी नहीं थी। वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं, एंकर जो मियाँ अली शफाक उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान रियाज के घर के तमाम कैमरे तोड़ दिए, मोबाइल छीने गए, लैपटॉप तमाम सिस्टम उठा लिए गए, उनके जो मुलाजमीन है उन तक के मोबाइल ले गए। और बार बार वालिद का पूछा गया, घर वालों से इंतहाई नाजेबा गालम गलोच, खवातीन बच्चों के साथ नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए गए। लेडीज़ पुलिस नहीं थी जो उन्होंने बताया ना कि खवातीन बच्चों के साथ भी नाजेबा कलमात, और नाजेबा कलमात का मतलब आप समझ रहे हैं, गालम गलोच और मतलब इंतहाई जो घटिया लैंग्वेज है वो यूज़ की गई बच्चों के साथ। बच्चे जो है वो स्पेस की है, उसमें बच्चे चीखे मारते रहे, आहो पकार करते रहे। जब एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उनका बगैर वर्दी पर मुंह पर मास्क लगाए जो रेड है वो लीड करने वाले अफराद मुसलसल धमकियां लगाते रहे। और नाज़िर, ये सूरत हाल है। और अब आपने जो है वो इस हवाले से मियाँ अली शफाक के एक और ट्वीट है, उन्होंने कहा इमरान रियाज खान को इब्तदाई इतलात के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया है। इस बार का तमाम मकसद और प्लान से मुतल्लिक बहुत पहले से इल्म है। इमरान रियाज खान भी पहले से आगाह थे लेकिन डटा रहा, यानी कि उनको पहले से इल्म था ये सारा प्लान। लेकिन ये मैं बताता हूँ किसके कहने पर हुआ, लेकिन वो डटा रहा, लेकिन वो घबराया नहीं, छुपा नहीं, किसी और घर में नहीं गया। उसके बाद नाज़िर, उस्मान रियाज के जो भाई हैं वो ट्वीट करते हैं, इमरान रियाज के भाई उस्मान रियाज जो हैं वो कहते हैं इमरान रियाज की इस गिरफ्तारी के पीछे मरियम नवाज और आईजी पंजाब हैं। समझ आ रही है? अब इसके ऊपर ट्वीट आप जरा सुन लें सदीक जान का। वो कहते हैं पूरा निज़ाम मरियम नवाज के सामने सर झुकाए खड़ा है, अभी हलफ नहीं उठाया और इंतकाम शुरू। ये औरत पंजाब के 13 करोड़ लोगों की खिदमत के लिए नहीं, अपने ख़ानदान के करप्शन पर सवाल उठाने वालों से इंतकाम लेने के लिए वज़ीर आला बन रही है। ठीक है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया और इसके पीछे उनके भाई क्लेम कर रहे हैं कि आईजी पंजाब और मरियम नवाज हैं। और आपको पता है कि मरियम नवाज जिस सीट के ऊपर जीत करके आई हैं और वो PP 159, वहाँ पे इमरान रियाज के दोस्त हैं और तमाम सबूत इन लोगों के पास है। और इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले एंकर इमरान रियाज हैं यूट्यूब। हालांकि वो अपने यूट्यूब के ऊपर भी ब्लॉग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले, मैं करंट अफेयर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो नाज़िर, इस बार मैं ये भी आपको बताऊँ कि ना तो उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है, ना कोई इदारों के ख़िलाफ़ बोले हैं। मैं उनके व्लॉग सुनता था, कोई उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। जो करंट सिनेरियो, जो करंट टॉपिक होते थे उसके ऊपर अपना वो ठोक बजा के तज्ज़िया देते थे, ये उनका कसूर है। और मरियम नवाज़, आपको पता है कि वो सनम जवेद से इतना डरती हैं, तो दुनिया, पाकिस्तान और दुनिया भर में जिसको सबसे ज़्यादा सुना जाता है मरियम नवाज़, उससे नहीं डरती होंगी। आप अंदाज़ा लगाए ना, क्योंकि मरियम नवाज़ बैठ रही हैं और मरियम नवाज़ अभी हलफ उठाएंगी और हलफ उठाते ही जो उनके काम के ऊपर तनकीद होनी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से सुनी जाएगी? एंकर इमरान रियाज के प्लेटफॉर्म से। अब नाज़िर, जो इससे भी इंतहाई अफसोसनाक चीज़ें हैं वो ज़रा सुन लीजिए। वो ये है कि जो मरियम नवाज़ के टाउट हैं वो इसके ऊपर बड़े खुश हैं। यानी कि कल से कुछ चीज़ें लगाई जा रही थी। ये राजा कबीर है, टाउट है मरियम नवाज़ का, और वो लिखता है बैठो बैठो आया जे डाला
اور ناظرین گیلا تتر پھڑا گیا تھا، جبکہ آئینی شاہدین کے مطابق تتر کو لتر پریڈ کے بعد ڈالے میں چک کر سٹیا گیا. یعنی کہ یہ رات جب گرفتاری ہو رہی اسی وقت یہ تمام ٹویٹس ہو رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے علم میں تھا. اور یہاں نہیں، جو ایک بہت مشہور اور بڑے سینئر صحافی رضوان رضی دادا جو مشہور ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا. اب یہ دیکھیں یہ کس طرح جوڑتے ہیں، یہ صحافیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ جوڑتے ہیں، لنک کرتے ہیں آرمی کے ساتھ. اب انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا، یہ کہتے ہیں جناب حافظ صاحب شدید پچھتاوا ہے خاکسار نے عمران ریاض خان کی. عمران ریاض خان بانڈے کی رہائی کے لیے آپ کو سفارش کی تھی اور آپ نے اس کو دوسری درخواست پر رہا کر کے خاکسار پر احسان کیتا تھا. تاہم ہم خاکسار اپنی اس سفارش پر شرمندہ ہیں اور ملتمس ہیں کہ اس شرپسند فسادی کا مکوب ٹھپا جائے. یقین واثق ہے کہ اس تیسری درخواست کو بھی ویسے ہی شرف بادیابی بخشا جائے گا جیسے آپ نے دوسری درخواست پر بخشا تھا. ملتمس فقط ڈپٹی. اب اس نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے، حافظ جی آپ ڈپٹی کا اتنا زیادہ کہاں مانتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو لنک کر رہے ہیں فوج کے ساتھ، حالانکہ کوئی فوج کے ساتھ اس گرفتاری کا تعلق نہیں ہے. یہ سیدھی مریم نواز کا، جیسے ان کے بھائی نے بھی کہا. اور یہ گڑ بھی اس کو، مطلب میں آپ کو ہی بتا دوں میرے ناظرین، یہ جو رضوان ددی کا میں نے آپ کو پڑھا ہے نا، تو اس نے ٹویٹ کیا تھا، یعنی کہ اتنا مریم نواز کے قریبی ہے، مریم نواز اس کو ری ٹویٹ کرتی ہے. اس نے گڑ کا کہا کہ جناب میں ادھر گیا تھا تو گڑ نہیں خالص ملا، تو مریم نواز نے فوراً ٹویٹ کیا کہ آپ کو کل گڑ مل جائے گا، اور مریم نواز نے اس کے گھر گڑ بھیج دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ یہ کل ایک مہم چل رہی تھی، صدیق جان کو گرفتار کرو، عمران ریاض کو گرفتار کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گرفتار ہو گئے جب رضی دادا نے یہ میسج کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پورا پنجاب کس کے انڈر ہے. یعنی کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب، پوری بیوروکریسی اس کو رپورٹ کر رہی ہے. اب ناظرین اس سے بھی انتہائی افسوسناک جو ہے ایک اور بغیرت جو ہے وہ اس کا ٹویٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. وہ کرتا ہے ایک مٹھا کے نام سے ولاگ کرتا ہے. وہ کہتا اس نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اس کو پولیس مقابلے میں پھڑکا دو. آپ اندازہ لگائیں، مطلب اتنے گھٹیا ذہن کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ناظرین کام یہ اس وقت صورتحال ہے. اس کے بعد جو ان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو کسٹڈی ایف آئی کو ممکنہ طور پر دی جا رہی ہے، یہ بھی میاں علی شفاق صاحب نے میسج کیا تھا، ٹویٹ کیا تھا. تو یہ اس وقت نون لیگی جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کو یہ کھٹکتا تھا اینکر عمران ریاض، کیونکہ سب سے زیادہ وہ سنا جاتا ہے اور سب سے زیادہ وہ تنقید کرنے والا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی مطلب پرو نون لیگ ہیں یا پی ٹی آئی والے ہیں وہ انتہائی نازیبا ٹویٹس کر رہے ہیں اینکر عمران ریاض کے خلاف. اور یقین کریں قصور ان کا کیا ہے کہ وہ حق اور سچ کے اوپر ڈٹا ہوا اور اس نے اپنا جو بیانیہ وہ نہیں بدلا. تو ابھی بڑی مشکل سے انہوں نے ریکور کیا ہی تھا، ابھی بھی وہ مکمل ریکور نہیں ہوئے، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. انتہائی قابل افسوس. اینڈ پہ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، آپ نے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور جتنا پاسبل ہو سکے ڈیجیٹل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر آپ نے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے، زیادہ سے زیادہ آواز اٹھانی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.